आज क्वेश्चन लेते नहीं तो हमारा एग्जाम होगा लेवल सा एग्जाम चलती वो करोगे हाँ चार्ज আচ্ছা এক নম্বর ফার্স্ট পাঁচটা ভিতরে কার কোনটা বলি 5 ରୁ 10 ভিতরে 7 নম্বর x xi আর কোন আছে 2 নম্বর i 9 নম্বরটা ix xi xi এই তিনটা দাও ওকে ix কোশ্চেন দেখো what inverse 1 minus sin x plus 1 plus sin x plus 1 plus sin x by minus 1 minus sin x 1 minus sin x minus 1 plus sin x minus 1 plus sin x नहीं তাহলে গোটে কথা পিলে মনে রাখো 1 plus sin x জায়গায় কেতে লিখতে হবে কো 1 plus sin x জায়গায় কেতে লিখতে হবে ফর্মুলা গোটে মনে রাখো 1 plus sin x টা লিখবা cos x by 2 plus sin x by 2 ର কোন হোল স্কয়ার नहीं কোন লিখবা cos x by 2 plus sin x by 2 ର হোল স্কয়ার 1 minus sin x র কোন লিখবা cos x by 2 minus sin x by 2 ର হোল স্কয়ার বুঝিবাল কোন লিখবা কোন লিখবা কোন লিখবা cos x by 2 minus sin x by 2 ର হোল স্কয়ার नहीं বুঝলা বুঝছো তো কোশ্চেন কোন দিব কোন আছে cot inverse root power of 1 minus sin x এর কেটে লিখবা রাইট বল ও cos x by 2 minus sin x by 2 যা লিখ দাও না আর এটা স্কয়ারটা আউট দিও না দেখো বুঝছো হবে না লগ যদি কেটে লিখবা cos x by 2 plus sin x by 2 হনি আচ্ছা এটি কেটে লিখতে হবে cos x by 2 minus sin x by 2 minus cos x by 2 মানে কি বা minus cos x by 2 minus sin x by 2 বুঝলে না বুঝলে আর বুঝলে মানো এটা করতে যাবে তারপরে এটা করতে যাবে কি করে হইলো গো cot inverse
2 cos x by 2 by minus 2 sin x by 2 না नहीं 2 2 कैंसिल cos by sin के दे cot और कौन cot इनवर्स माइनस के दे cos x by 2 अच्छा cot इनवर्स माइनस के दे देखो cos इनवर्स माइनस के दे माइनस cot i माइनस ना i माइनस कौन है क्या cot इनवर्स x x के दे लिख दो वो cos x by s cos x लिख सकते हैं cot के दे x by 2 আমাদের pi মাইনাস কে দেব x by বুঝিলা আরে বুঝি পাইলো हां मान नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नीचे देखो आगो x कौन देला sin इनवर्स 4/4 sin इनवर्स 4/5 और sin इनवर्स sin इनवर्स 24/25 এতিকি দাও আচ্ছা 2 sin इनवर्स x ର ফর্মুলা ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖି ପାରିবা ଗୋଟେ ଲେଖି ପାରିବା ଦେଖ ପିଲେ 2 sin इनवर्स x ର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା କଣ ଥିଲା ନା sin इनवर्स 2x by 2x minus और sin इनवर्स 2x तुम्हारा केते 1 minus x square ना नहीं केते लिख ପାରିବା sin इनवर्स 2x root over of केते 1 minus x square ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆଇ ପାରିବ କଣ ନା pi minus sin inverse 2x root over of 1 minus x square इकी थीटा का ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି বা x ଟା 1 by root ରୁ 1 ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି କାକା ଭିତରେ 1 by root ରୁ କାକା ଭିତରେ କୁହ 1 by root ରୁ 1 ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି କାକା ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି x ମୂଲ୍ୟ 1 by root ରୁ 1 ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ଯଦି এইটা ରହିଲେ ଆମେ এইটা ପକେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ 4 by 5 ବି in between r ଭିତରେ ରହିବ କାହିଁକି 1 by root 2 ମାନେ କଣ 1 by 2 ଟା ବଡ ନୁହେଁ 1 by 2 ବଡ 1 by root 2 ବଡ 1 by 2 ବଡ 1 by root 2 ରୁ 1 ଭିତରେ ଏଇଟା ରହୁନି 4 by 5 ରହୁନି ରେ ଆରେ ହଁ ମାନ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରହୁନି ଆରେ ହଁ ମାନ ହଁ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା ଏଠି କୁହ कौन लिखिए को pi minus sin inverse का 2x है 2 into x है कितना लिखा 4/5 root over of 1 minus कितना लिखा को 4/5 रो स्क्वायर प्लस कितना लिखा ना sin inverse 24 बाई केते अरे यार तो पाई माइनस sin इनवर्स 308/5 है गुणा करिए केते हो रे 3/5 होनी होजी ना काई रे प्लस केते लिखले sin इनवर्स 26/25 ये कटि गला बोले केते आंसर 5 नहीं हां मानो एक साइड कौन क्वेश्चन एक साइड बड़ा क्वेश्चन थीटा इक्वल टू sin इनवर्स है प्लस माइनस sin इनवर्स इसलिए এই যে সমান যদি আটেন্ডেবল হলো কেডি লেখছ এই কোশ্চেনটা বুঝিবা চেষ্টা করিবা ହେଲା এই কোশ্চেনটা পিলে বুঝিবা ପାଇଁ চেষ্টা করিবা মতে গোটে কুও এই কোশ্চেনର ডোমেন কে ହେଇପାରିବ ତମେ ତ ରିଲେସନ ଫଂକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିଛ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫଂକ୍ସନ ଲେଖିଛି f of x equal to g of x plus h of x ତାହେଲେ ଏହି ଫଂକ୍ସନ f of x ର ଡୋମେନ କେ ହେଇପାରିବ
भाजित को अब करो x आउट में डाली ना अरे x को तो ऑलरेडी আছে और x आरो डोमेन केते केते चित्र रहबो बुझ परियो तारो प्रश्न में से आरो माइनस 1 1 नहीं cos इनवर्स को से माइनस 1 से वो ब्रैकेट का अरे डायमंड में से शुरू करो रियल ओवरऑल थीटा रो डोमेन कोन एती कर मो कथाटा बुझी पालेनी की g of x रो डोमेन मने करो आ f of x रो डोमेन अछि ना नहीं मु कहली f of x g of x plus h of x f of x का केम मिलला f of x केम मिलला g of x plus को देखी h of x what is the domain of f of x f of x रो डोमेन केटा हो और देखो प्रॉपर्टी रे अछि न जान जो कम भले जणी गाइस ना कहू बे नहीं जुको जानि न ना ये सर बोलबे हां बोल ये सर बोल देखो अगर ठीक है बुझीबा थीटा इज इक्वल टू केते लेकिन इट इज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x बड़ा क्वेश्चन दच मु कोनोसी भी गोटे फंक्शन लेखुची f of x है g of x प्लस h of x ना नहीं फंक्शन ने डिटेल्स है कौन है गोटे डोमेन था गोटे रेंज था डोमेन माने कौन इनपुट रेंज माने कौन आउटपुट डोमेन माने गोटे कंडीशन था आर भीतर नहीं परबा रेंज भी आपको भीतर नहीं परबा का भीतर डोमेन नहीं परबा जहाँ भी डोमेन है ताको पकेला पर रियल वैल्यू आतबा दरकार है ताको पकेला कोन रियल फंक्शन बोली कोइ परबा जहाँ भी फंक्शन संभव फंक्शन बोलते रियल फंक्शन ताले f of x रो डोमेन कोन हो r भी डोमेन अछि r भी डोमेन अछि एक तीनटा फंक्शन रो कोन अछि डोमेन अछि ऑनलाइन कोन अछि तीनटा फंक्शन डोमेन कोन कोन f of x रो अछि g of x रो अछि h of x रो अछि ताले g of x रो डोमेन और h of x रो डोमेन रो इंटरसेक्शन कौन है इंटरसेक्शन नहीं कौन है कि g of x रो डोमेन h of x रो डोमेन रो कौन है कि इंटरसेक्शन में जहां बने केला कहार डोमेन हो f of x रो डोमेन कहार डोमेन हो f of x रो डोमेन आउटर को कौन कहली g of x रो g of x रो डोमेन h of x रो डोमेन जति की हबो तार डोमेन से समान हबो तार डोमेन से समान हबो बा इंटरसेक्शन वाले तार जति डोमेन हबो तेरा तार डोमेन हबो ओके चलो अंतर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में केतेटा फंक्शन अछि समस्त फंक्शन न इंटरसेक्शन में जो मूल्यटा आसीबो दैट इज द डोमेन ऑफ द योर फंक्शन बुझाइलो कोन बात करबा इंटरसेक्शन रूल बकेबा करे कोन रूल बकेबा अच्छा प्रथमे जानबा ए फंक्शन रो डोमेन के दबो ए फंक्शन रो डोमेन के दबो देखो जदि बीटा लेले की आर डोमेन के दबो तो आर डोमेन ए की जरो डोमेन केते -1 to 1 माने नहीं आर डोमेन केते केते नंबर अच्छा मान इधर पर न्यूनतम कोन दे कोन इंटरसेक्शन -1 नु 1 आउ रियल नंबर के इंटरसेक्शन क्या आसीबो -1 नु 1 केते नंबर आसी -1 नु 1 तमाने एई लोकर डोमेन केते बिले -1 नु 1 केते -1 नु 1 ओके तापर भी एतिके रे जीवा हमें एतिके रे जीवा केते रे जीवा ए लोकर डोमेन केते -1 नु 1 तो सेही हिसाब रे हमें एही रिजल्ट बाहर करबो
बुझी पाइलो ना बुझी पाइलनी आरो डोमेन के -1 पॉइंट के लिखैलो अरे जानि पाइलो sin इनवर्स x रो डोमेन जा cos इनवर्स x रो डोमेन भी सेया और tan इनवर्स x रो डोमेन के रियल नंबर जेतु सब जगह r सबस्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन हेछि r सबस्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन रो रूल हैला समस्तंकर डोमेन नो इंटरसेक्शन को हमें लिखि दबा -1 1 और रियल नंबर भितर इंटरसेक्शन देले -1 1 जानि गलो एतिको का भितर अछि -1 नु 1 एटा बहुत इंपोर्टेंट देखो बिले this implies that theta is equal to केते लिखो pi by 2 minus के दे अबे sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x के दबो pi by 2 सेते बेले होबो ना जेते बेले कोन नहीं परिबा x के आगे -1 नु 1 लिख कर लिखि परबो होयार x belongs to केते -1 नु 1 एजे हम -1 नु 1 डोमेन नहीं के हमें जाउके तो हां मानवा this implies that कोन कलिबा এইটা কো এপটুকু নিয়ে আসলে কেটে নিব tan ইনভার্স x কে লিখে দে pi by 2 minus theta tan ইনভার্স x কে দাও pi by 2 minus theta where x কাটা ভিতরে আছে -1 আরে হ্যাঁ মাননো x কাটা ভিতরে আছে -1 আচ্ছা তার মানে খালি x কে দাও खाली x के दाबो तो tan pi by 2 minus theta তাহলে x is equal to কেতে লিখবা cos theta x is equal to কেতে লা cos theta x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ লিখଦେଲେ cos theta ତାহଲେ x କାଟା ଭିତରେ ରହୁଛି -1 नु 1 କାଟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ कंडीशन ବି ଦେ x less than equal to 0 x समान এটা কত greater than equal to 0 and कौन देला x देला कौन greater than equal to 0 ले when x greater than equal to 0 then काटा भीतर रहइबो x के वैल्यू that 0 ରୁ 1 काटा भीतर रहइबो 0 ରୁ 1 कट तार मूल्य 0 कट तार मूल्य 0 तो कट तार मूल्य 0 ऑल ऑफ है बाय कट तार मूल्य 1 cos कार मूल्य 1 अबे किसे को cos कार मूल्य 1 cos कार मूल्य 0 তাহলে উত্তর কেতে হবে আমি কি লিখব কেতে তাহলে কি হলো তাহলে একটু ব্র্যাকেট কোন দেব ক্লোজ ইন্টারভাল দুই টা অপশন নেই মার ঠিক আছে অপশন ঠিক আছে এটা কি ভুল কোশ্চেনের आंसर দিয়েছি দুটো आंसर দিয়েছি সেম টাইমে যদি করিবা তাহলে এইটা নেই পারিবা না এই কন্ডিশন কো अप्लाई कर पारिबा ना मु भी बास बास करथि गोटे छुआटा मते भूल होती ठीक है चल गोटे छुआटा কথা मु कहबो टाइम केटा हम बुझिया कथा का एई ठीक केते बेले पाई बाय 2 हेई परिबो ना जेते बेले x ର मूल्य ठीक थिबो और नहीं हमने फाइनल ऊपर कंडीशन x का केते रहइबो को -1 नु 1 काका ভিতরে রইব ওরে সাউথ जोची পড়তে দেখো ফাইনাল x কাকা ভিতরে রইব tan i by 2 minus গ্রাম পাঠ ঠিক আছে বুঝছো নাকি हां और 0 और कार मूल्य 0 देखो मो कथा टिके बुझबे सुनो टिके कोन कहली ए देखो रे x ର मूल्य टी का ভিতরে রইলা -1 नु 1 ভিতরে রইলা का ভিতরে রইলা -1 नु 1 তাহলে এটি ফাইনাল কেতে দিব tan ইনভার্স x কে দেলা pi by 2 ରୁ 0 pi by 2 minus theta x का ভিতরে রইলো x का ভিতরে রইলো -1 नु 1 না নাই যেতে বেলে এইটা को এপটু নেই গেলে tan pi by 2 নেই গেলে x কন্ডিশন অনুসারে এটা দেইছে এটা কন্ডিশন এটা কোন कंडीशन दे देछि बुझि पाछ ना एटा तुमको गिवन है की लेते एटा कोन अछि गिवन एटा कोन अछि गिवन गिवन कोन देला ना x ର मूल्य ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अर्थात x का ভিতরে रहइबो 0 ରୁ 1 x का ভিতরে रहइबो বুঝি পাইলা না বুঝি পাইলনি যদি x ର मूल्य 0 ରୁ 1 ନ দেই जाता তাহলে উত্তর ভিতরে কোন পাই বাই 4 ରୁ 3 পাই বাই কোন উত্তর দিতা পাই বাই 4 ରୁ 3 পাই বাই 4
x ର ମୂଲ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦେଲା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 1 ତେବେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ 5/4 କେତେ ଲେଖିବା 5/, ନା ତମର ଏଇଠି ଯଦି ଲେଖିଦବ ଏଇଠି ଟିକେ ଲେଖିଦବ cot inverse x is equal to theta তাহলে we know that we know that আমি কোন জানছে theta is between কার ভিতরে রইব s কার ভিতরে রইব ও cot inverse x theta হলে s কার ভিতরে রইব রিয়েল নাম্বার আমি রিয়েল নাম্বারের পজিটিভ পার্ট হচ্ছে আমরা কি দেব 5/4 5/, যেটা cot যার মূল্য 0 প্রথম লিখলে 5/4 কেটে রইব 5/, theta নো ক্লোজ না এরা বুঝে অপশন বলছি তারপর দ্বিতীয় ফর্মুলা আছে 1/√2 1/3 এর ভিতরে রইব 1/√2 1 ভিতরে রহিলে তাহলে সবগুলো আমার কসটা নেগেটিভ হয়ে যাবে কি 1/√2 1 ভিতরে হলে এটা না জানি পাইলো তোমার आंसर जिए भी तुमको बताइबो 0 टू π/2 কেতে বতাইবো 0 ରୁ अरे सुनो ठीक जिए भी तुमको बताइबो आंसर 0 ରୁ π/2 ताको पचारिबो 0 ରୁ π/2 ভিতরে cot ର ভ্যালু টা ସବୁବେଳେ কোন দিনা গ্রেटर দ্যাन কোন 1 होगी অনুমান মেথড 0 ରୁ π/4 ভিতরে আমরা কিন্তু রেজাল্ট দেওয়ার কথা আছে x এর ভ্যালু কার ভিতরে হবে 0 ରୁ cos কার কেତେବେଳେ 0 ରୁ 1 ভিতরে cos কেତେବେଳେ 0 ରୁ 1 π/4 π/, এটা cos কাটা এমনি তো বলছি না 5/4 ରୁ 5/2 ভিতরে cos ର ভ্যালু কার ভিতরে 0 ରୁ, তাহলে উত্তর এইটা হবে যে বতেইব এইটা কিন্তু অপশন ଦେଇଛି তোমরা এইটা অপশন ଦେଇଛି এইটা এটা ভুল এটা হবে কাহিଁକି ନା x ର মূল্য কাটা ভিতরে 0 ରୁ 1 ভিতরে ହେଲା ବୁଝି ପାଇଲେ ନା ବୁଝିଲେ ଆଉ ତ ହଁ ତାହେଲେ ଏଟା ବି ସେଟା କରିବ ରେଞ୍ଜ ନାହିଁ ରେଞ୍ଜ ତ Kalau kayak itu tuh mas pada itu bukan. Itu uang di situ uang itu ada uang. Sudah tahu. Dia भी କହିଲେ ଏଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଯିବ କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଯିଏ ବି କହିବ କହିବ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏକ ବିଷୟ ଅଛି ତମେ କହିବ ସାର୍ 0 ରୁ π ଭିତରେ 0 ରୁ π/2 ଭିତରେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମର x ର ଭ୍ୟାଲୁ କାଟା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଭ୍ୟାଲୁ କାଟା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର x ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ରାଇଟ ଅଛି अरे सब ना कौन अच्छी आकार कौन डाउट ये नंबर आई आई दो ही नंबर आई तो साइन इनवर्स कौन देला इनवर्स वर्बल कॉन्स्टिट्यूट sin inverse sin 2π/3 এটা করেইছিলে কন্ডিশন কোন মাইনাস π/2 ରୁ π/2 ভিতরে ରହିବା দরকার ଅଛି না নাই আরে বুঝুনো কাটা ভিতরে ରହିବା দরকার ଅଛି মাইনাস এটা কর ভালো কোশ্চেন বলে এটা বোর্ড রে পড়ে লেখা সাইলা পরীক্ষা হবে তার
50 ରୁ 49 ହାଫ ତଳକୁ ରଖିବା ପିଟିବୁ ଭୟଙ୍କର ମାଡ ତାରୁ କହିବା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ତଳେ ରେଡି କରି ରଖିଦିବି ତାପରେ ଗୋଟା ବୋଇକି ଯିବେ ଆଉ তোমার পনিশমেন্ট ହେଲା তোমার ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ନା ତା ଆଗରେ ତମ ଟାଟୁ ମଣା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଗୋଡ ଟେକି ନାକ ଟେକି ଆଉ ତ ହସି ମୁଁ ଦେଖିଲେ ହସି କୋଉ ଆସିଲେ ନମରି 50 ରୁ 49 ହାଫ ତଳକୁ 49 ହାଫ ରଖିଲେ ବି ପିଟି ତମକୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ରଖିବା ବି କହୁ ହେଲା ତମର ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇତା हां देश आगे पिटी साला पर देखा सिंधे में तू दो किया बार पे ये वाली तो सब तो कल वो मरा ना मैंने सेपरेट पढ़ा कौन करो तो आई कौन कर दो ए ए वाले वाले एले এটা কোন ক নিচু এপেটু জাম পড়ে ও কয়ো ଆମ ମୂଳ ବେପାରକୁ ଆଗକୁ ନଉଠି ଆଉ ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ ସରିଗଲା ଅଲଗା ବହିରୁ କିଛି କରୁଛ ନ କୋଉଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆମ ନାଙ୍ଗା ବଡ ବଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଗାଡା କୋଉଟା କୋଉଟା ରେ हां 3 नंबर आई पहिला मोर आगे भूल अछि बा sin cos x 1/2 secant cos x रे पड़वा और देखो cosec थीटा into cos थीटा sin inverse x में cosec तो sin cos x हां sin inverse 1/x का cosec inverse x क्या करता हूं sin inverse x का cosec inverse आड़ी जाओ अच्छी आड़ी और ये कलर है काम करो नेक्स्ट देखो कौन गला कहलो कौन गला ए जावे देखो sin inverse हां 1/x into कोन cosec inverse x equal to 1 তাহলে ধরো sin inverse 1/x যা এটা আমি sin inverse 1/x কে লিখলি ভালো কি রে हां से कौन लिखी इसके लिए इक्वल टू 1 हो और हमने से 1 नहीं लिखा मतलब 1 नहीं लिखा
বুঝতে পারছি আর কোন হবে sin inverse 1 by x রকম ইকুয়াল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 তাহলে sin inverse 1 by x কে কি হবে প্লাস অর মাইনাস 1 এই যদি এইটা লেস দ্যান ইকুয়াল টু উই নো দ্যাট কোন জানি ওখানে কত দিছে উই নো দ্যাট ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଖାରେ ପକେଇ ଦିଛେ ନା ତୁ ମୁଁ ତୁ ଜାଣିଛ ଓଖାରେ ପକେଇ ଦିଛେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି କେଜାଣି ପକେଇ ଦେଲା ତାହେଲେ we know that the range of sin inverse 1 by x ର range କେତେ -1 ତାମାନେ ଏଠି 1 by x belongs to କେତେ ହବ -1 1 ମାନେ 1 by x sin inverse x ର range କେତେ ହେଲା 1 by x ରୁ sin x ର range କେତେ -1 to 1 ନା ବଟ ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଉଛି ନା କଣ ଦଉଛି ଆଇଦର ଦିଟା ଦଉଛି ହେଇପାରିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରିବ ନା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିପାରିବ that is -1 to 1 ଭିତରେ all numbers x belongs to -1 to 1 but x not equal to -1 to 1 ଯଦି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଥାନ୍ତା sin inverse 1 by x less than equal to 1 ଥାନ୍ତା ଆଉ plus or minus 1 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଠିକ ବୋଲି ଲେଖିବା ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଏଟା କଣ ଅଛି next next cos inverse देला tan inverse देला मैं तो cos inverse को tan inverse कर दूनु plus tan inverse a plus tan inverse ଆସିବ cos inverse को tan inverse କେମିତି କରିବୁ ସାଥିଲେ ବୋଲ cos inverse को inverse କରିବୁ ତା କୋଇଟା cos inverse को inverse कर दो प्रिंसिपल वैल्यू उठा के पचरथिला ए ଗୋଟେ ବଢିଆ क्वेश्चन ପଚାରିଥିଲା sin inverse sin 2 pi by 3 आंसर କେତେ 2 pi by 3 ନୁହେଁ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା তুমি କହିନି ଆମର ଏଟା ଅତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଗରେ ବସି ଅତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଇଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥା sin inverse sin theta ସେତେବେଳେ theta ହବ ନା ଯେତେବେଳେ theta କାହା କାହା ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର କାହା ଭିତରେ minus pi by 2 ରୁ pi by 2 ଏଟା କଣ କହୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତାମାନେ ଅଲରେଡି sin 2 pi by 3 ସିଏ ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ ଅଛି କି ରେ ଆରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେମିତି ଆସିବ ଏମିତି ଆସିବ 2 pi by 3 ଯେ କେତେ 120 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଇଂଲିଶ ରେ କହିଲେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ତେଲୁଗୁରେ କହିଲେ ଚମ୍ପ ଚମ୍ପ আমাদের এটি কেটে লিখবে দেখো এই দেখ রে কোন জিও তু কোন পছন্দ করবি দেখ এই সাউন্ডটা বড় ভালো লাগে এই সাউন্ডটা ঘসরা সাউন্ড টোটাল ভালো লাগে দুইটা সাউন্ড মানে বুঝা বুঝা এই sin ইনভার্স sin পাই মাইনাস থিটা কে কেটে লিখবা বাহ sin থিটা হবে आंसर दे रे पाई भाई बुझी पाइलु 2 पाई बाय 3 को कोन कलु पाई माइनस पाई बाय 3 काई कलु माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 ভিতরে আনিয়া ভাই চেষ্টা করি ভালো হবে চেষ্টা ন করি পারু সেটি মরছিল আর কোন আর ভালো দেখতে বলো বুঝিলা তো জানি পাইলু ওটা ওটা 6 एक नंबर 6 ना 3 नंबर 6 0 6 কোন আছে এটা কেটে কইল না বাবা
এইটা করা হবো tan tan ইনভার্স 3 তা কথা অনুসারে সে 3 লিখেছি आंसर भी ঠিক আছে এগুলো tan ইনভার্স 4 দিলে খালি tan tan ইনভার্স 4 দিলে মনটা এটা ওর রেডিয়ানে কনভার্ট করব কোন কি দেওয়া কথা এই কারণে দিলাম মনে হচ্ছে tan ইনভার্স tan থিটা তাহলে কাটা ভিতরে রইল -π/2 নো 3 টাকা tan ইনভার্স ছিল কিন্তু তাই না √3 আছে আচ্ছা ভুল হয়েছে তো ভুল হচ্ছে √3 ଅଛି ଯଦି ବି √3 ଥାନ୍ତା ତମେ ଏଟା ଭୁଲ ଏଥିପାଇଁ ମାରିବ 3 ହବ କୋ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିବ ରେଡିଆନ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିବ କୋ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିବ ରେଡିଆନ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିବ ନା ନାହିଁ tan ଇନଭର୍ସ tan 3 ଟା ପାଏ ରେ ସମଥିଙ୍ଗ ରହିବ ଆଉ ତାକୁ ପାଏ ରେ ତ କନଭର୍ଟ ହେଇ ପାରୁନି କରୁଛି ତମେ ବୋଲୁଛ 3 ହବନି ପାଏ ପାଏ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ ଲେଖାନ୍ତ ତମର ଭୁଲ ଓଲଟା ଯଦି ଠିକ ହବ ଯଦି tan ଇନଭର୍ସ 3 ଅଛି ତାକେ ଦାও ଇଲେ 2 ହବ କାଇଁ ଏଠି x ର ମୂଲ୍ୟ କାଇଁ ଆନ୍ସର ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ସେଇପାଇଁ ପ୍ରପର୍ଟି ପଢେଇଲା ବେଳେ ବଢିଆ ସେ ଶୋଧିକି କହିଥିଲି ତମକୁ ଏଟା ମନେ ରଖି ଆସି ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛୁ ପିଲା ଛୁଆ ବାହାର କରିକି ଭାଇନ ବୁଝିହେଲା ପ୍ରପର୍ଟି ପଢେଇଲା ବେଳେ ତମକୁ ବାର ବାର କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଏଟାକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦିଅ ପ୍ରପର୍ଟି ହଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ଏଇଗୁଡା ମନେ ରଖ ଏଇ ବଡ ବଡ ମନେ ରଖ এই এগুলা তো উত্তর এইটা ବି মনে ରଖିବି এটা মেন ବା এইটা ଆରି ଭିତରେ ରହିଲେ ଏୟା ହବ ତାହେଲେ ଡ୍ରି ପାଇଲେ ଆଇଡିଆ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଉପରେ ନା କଣ ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଭଲ କରିବ ନା ପୁଣି କହିବ ନା ସାର୍ ବୁଝିନି କହିବ କେବେ ବୁଝିନୁ ଆରେ ବୁଝିନୁ କହୁଛ ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନ ଦେଖ ଆର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ଗ୍ରାଫ ପଡିବ ଗ୍ରାଫ ପଡିବ ଜମା ପଡିବ ପଚାର ତ ଲେଖ ବେ କଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ ବୋର୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଏକ ନମ୍ବରଟା ଟୋଟାଲ କରିବ କାରଣ ଏକ ନମ୍ବରରେ ସବୁ ମିକ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଲେଖ ଏକ ନମ୍ବର ପରେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଲ୍ କରିକି ଏକ ନମ୍ବରଟା ସବୁ କରିବ এটা শর্ট কোশ্চেন আছে লেখো কেমন শর্ট কোশ্চেন আছে দেখুন ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেন রফ কাটে লেখো তার এক মার্কিয়া কোন হবো দুই মার্কিয়া কোন হবো ডাকি দউছি তারপরে এনসিআর দুই চারটা কোশ্চেন দিয়ে দিবি সেগুলা তারপরে তুমি কল করিয়া দিব তাহলে এনসিআর বুঝিলেন লেখিলে এক মার্কিয়া হ্যাঁ এক মার্কিয়া দেখো পিলে ଏକ ନମ୍ବରଟା ସବୁ କରିବ ତମ ବହିର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏକ ନମ୍ବରଟା ସବୁ କରିବ କାରଣ ମିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଲେଖ ଡୋମେନ ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିବା ଶିଖିବ ଡୋମେନ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡୋମେନ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଦ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ଲସ ର ଯଦି ଥିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ θ is equal to tan inverse x plus cos inverse x ର ଡୋମେନ କେତେ ହବ ପିଲେ କହିଥିଲି ଏବେ କହିଲି ମଲନି tan inverse x plus cos inverse x ର ଡୋମେନ କେତେ ହବ ପ୍ଲସ tan inverse x cos inverse x ର ଡୋମେନ କେତେ ହବ ତା cos inverse x ର ଡୋମେନ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ tan inverse x ର ଡୋମେନ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ଆଉ ଦେଖ cos inverse x ର ଡୋମେନ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ tan inverse x ର ଡୋମେନ ମିଶେଇକି ଦିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗା କହିଲେ ସିନା ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ କୋଉ ଜାଗା
रेडाक्टोल हां ना की आप लोग का रास्ता को बोल जो साथ छे बाबा তাহলে কোন কইলি প্লস দিলে কোন হবে ডোমেন গুড়া তো কোন इंटरसेक्शन हो प्लस ले डोमेन गुड़ा कौन होगा सेक्टर प्लस सेक्टर डोमेन कौन होगा इंटरसेक्शन नेक्स्ट माइनस ले इंटरसेक्शन इनटू ले इंटरसेक्शन डिवाइड ले इंटरसेक्शन करबा बट डिवाइड रो रूल है ना जो पॉइंट हमें नबा सेही पॉइंट रे सेटा डिनोमिनेटर रे 0 होबो एगुड़ा का नहीं करेगा पहला डोमेन एंड डोमेन बदल ठीक है फाइंड domain and range of inverse trigonometric function ये रहा दूसरे टाइप find the principal value find the principal value of the inverse trigonometric function principal value of the inverse trigonometric function এটি হলো এক মার্কা ইনভার্স টাইপ অফ কোশ্চেন আসবে মাত্র তিন নোট তোমার এক তে 2 3 নোট কোশ্চেন দেখিবি হলা পহলা তাহলে কি মার্ক email kala NCERT book all the question of NCERT book all the question of NCERT book आओ तम बहिर एलिमेंट बहिर 2 नंबर ते 3 नंबर एलिमेंट बुक रो 3 नंबर 9 नंबर 3 नंबर 9 नंबर अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो बतई थे tan इनवर्स 2a 2x by 1 minus s square ए बेस क्वेश्चन ये ना फार्मूला 2x by 1 minus s square ए बेस क्वेश्चन sin इनवर्स 1 minus s square by 1 plus s square ए बेस क्वेश्चन गुडा को मध्य आसी कोन ब केते हला 3 मार्क गला 3 मार्क गला 2 मार्क 1 मार्क गला 2 मार्क गला बुझी पाइलो त फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेके पाइल जानि पाइलो तो तुम घरे 7 नंबर जो अछि 9 नंबर 7 नंबर जो तीनटा क्वेश्चन नथिला हां तापरे 3 नंबर लेखो कन्वर्शन कन्वर्ट 2 नंबर आउट लेखो कन्वर्ट हला 2 नंबर लेखो कोन कन्वर्ट अब लेखिला 2 नंबर लेखो सॉल्यूशन आउट 2 नंबर डिमांड आउट लेखो कन्वर्ट विथ सॉल्यूशन कन्वर्ट लेखो तापर सॉल्यूशन कन्वर्ट आउट रे कन्वर्ट तापर लेखो सॉल्यूशन सॉल्यूशन टा तुम कोथरे पाइबो ना 9 नंबर क्वेश्चन पाइबो कोन नंबर क्वेश्चन 9 नंबर सब नुहे पास कर देला कन्वर्शन शॉर्टकट पड़े बेसी पड़े हैला सरीला दिमाग जा आ लेखिबा तापर 4 केते मार्क आसे 5 मार्क 5 मार्क हम जहां भी कोई बोर्ड रे ता बाहर क्वेश्चन आसबो ना डिटेल सॉल्यूशन 11 12 8 नंबर आई केते कर 11 12 8 नंबर आई एग्जांपल दा लास्ट नहीं है असल एग्जांपल दिया अब 9 नंबर लास्ट दिया 9 नंबर लास्ट दिया 9 नंबर लास्ट दिया एग्जांपल 8 8 नंबर आई पास कर दो 11 12 8 नंबर आई 11 12 8 नंबर आई तापर को बोल 9 नंबर लास्ट दिया एग्जांपल एतिकी तमे कहबी आसीथिबो तम जो क्वेश्चन आस ये भी आ भीतर आसीबो बोर्ड रे भी आ आ आगो कहयो आ एइतरे यदि जो छुआ 50 रु को केते तल को 49 हाफ पे तल को 49 हाफ लगे बाड़े हला आले ग्रेस गागु जत्ते बाड़े भी से ग्रेस देलियो देखो हां अंतिम नंबर 3 टा भूल है मोटा कर देले बा सीधा भूल भूल अछि नहीं चले दरकार तो होची कोन ऐसा बहुत बड़ा
11 double 8 plus 1 by 2 cos inverse a by b plus tan 5 by 4 minus 1 by 2 cos inverse a by b. tan pi by 4 plus theta formula कौन 1 plus tan theta by 1 minus tan theta कौन लिख दो tan pi by 4 plus theta ला 1 plus tan theta by 1 minus tan theta कौन है tan pi by 4 का 1 plus तो tan theta 1 minus tan theta pi by 4 का 1 है कौन लिख दो 1 plus tan theta by 1 minus tan theta लेकिन चले के पेज में जो को कौन लिख दो 1 plus tan theta के लिख ऊपर 1 by 2 को cos inverse a by b अरे हां देखो 1 by 2 plus a by b by 1 minus tan 1 by 2 cos inverse कितना रहेगा a by b plus pi by 4 minus क्या कितना होगा 1 minus tan 1 by 2 cos inverse a by b 1 plus tan 1 by 2 cos inverse a by b नहीं अच्छा हमारे ये कहते हैं इसको 1 minus tan square 1 by 2 cos inverse a by b বুঝিয়েলা না বলি এলসিএম নিয়ে গেল এটা এটা ওটা ডাইরেক্ট করব না বুঝলি আচ্ছা এইটা এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে কেমন হবে 1 plus tan দেখো 1 by 2 cos inverse a by 2 র কোন লিখবা হোল স্কয়ার 1 minus tan 1 by 2 cos inverse a by b র কোন লিখবা হোল স্কয়ার হবে না হবে বলি a plus 0 whole square plus a minus 0 whole square ফর্মুলা করো 2 whole into a square plus b square ফর্মুলা 2 whole into তাহলে 2 whole into a square এর লিখি 1 plus b square এর লিখি লিখি tan square 1 by 2 cos inverse a by b না नहीं by কে লিখিবা 1 minus tan inverse কোন লিখিবা 1 by 2 cos inverse a by b ओके না नहीं ইনভার্স প্রোডাক্ট স্কয়ার আছে কোন ইনভার্স হবে আর স্কয়ার আছে আচ্ছা দেখি তো আচ্ছা আর উল্টা ডালা cos থিটা 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta লিখে দে cos থিটা আকু উল্টা লিখে দে sec থিটা আবার কি না বুঝলে আর উল্টাটা কোন দেব cos থিটা আকু উল্টা দিলে কোন হবে ওনি তাহলে কোন লিখে বের করো ডাইরেক্ট করো 2 into sec 2 1 by 2 cos কেতে a by b a to 2 কটি গলা কোন লিখব 2 sec cos কেতে রইলা a by b cos 2 sec করলে কেতে যোগ sec এটা হইব sec কোন হইব b by a sec ইনভার্স ইনভার্স এটা দিলে আনসার কেতে গলা b by এই লিখালে বুঝিবা এইটার ফর্মুলা কোন হইব एक फुल अरे पूरा बाहर है क्लियर होना है ହେଲା क्लियर क्लियर नहीं और परीक्षा देब ଭଲ କରିବ କରିବ ଦିନ ଛାଡିଲା କେତେ କହିଲି ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ ବି ହେଇ ଯାଇପାରେ ମୁଁ ବି ଆକୁ କରିବି ଠିକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କରିବା ତ ଦରକାର ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ बहुत बड़ा ता सॉल्यूशन ठीक रे बात तो होउट करो न छाड़ 2x पार हेलो 12 नाइटर 12 और ता सॉल्यूशन में उसको ऐसा फॉर्मूला बहुत बात है
इनवर्स x से आगे इनवर्स x से कितना है अब a2 minus cos inverse x सब नहीं होगा है ना अब cos x का हम तो मत और कभी अभी दोनों ठीक है बात बोलो तो दे दे हाथ से अभी हां हां नहीं सुनो तमे जो माने आदि समय स्थान पाकर अछि ऑटो उठे नहीं जीवो देखो फिर प्रैक्टिस करि दिबो 3.23 पेज देखि दियो 3.23 3.25 ହେଲା ଆଉ जो क्वेश्चन लेखा है एनसीईआरटी सीबीएसई क्वेश्चन से क्वेश्चन गुरा एउडा तमे घरे प्रैक्टिस कर एटा तमरो एबेका पई पडिबोनी खाली 3.33 टा केवल छाड दबो आ एबेका पई किछि पडिबोनी एगुडा सब नै कि घरे प्रैक्टिस करिवो सीबीएसई एनसीईआरटी जोडा लेखा है नी क्वेश्चन देखिबो जेतिको जो लेखा है सीबीएसई एनसीईआरटी सीबीएसई रा क्वेश्चन पडतिबो एनसीईआरटी सीबीएसई रा क्वेश्चन पडतिबो एनसीईआरटी एग्जाम ले लेखा है जो क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन को लेखि कि नै पळेबो हला जणे बसी लेखि नै फोटो उठे दे पठे दो हला ग्रुप रे तमे करो जेते बेले भी तमे आगु को डाउट होबो तो तेरो पछा दे एबे बोर्ड पाई माने एबे तो तमर एग्जाम होबो आ भाई क्वेश्चन भी पड़बो केला ना बुझेला आ तो कर आ तो हेल्प नहीं पड़े ना और को बहुत মানে এই কোশ্চেন কর ক্যালকুলেটর এটা মধ্যে মধ্যে তোমরা করলে হবে কি তুমি নিজে কর সুপার সিঙ্গল টু কন্টিনিউয়াস করব তো আমরা 3 লাখ করলাম ওটা বড় বক্স এটা আনসার বাড়ি তো বহুত বড় ঠিক আছে টেকনিক দিলে না আর টেকনিক দিলে করতে পারে এই আমি যদি কই শর্ট করতে ঠিক নাই না খুব বলি সইলা বিলে ওভার অল দ্য বেস্ট ফর এক্সাম